विश्राम नेबा द्वारा आमे अधिक कार्यक्षम होई पारू, आम स्मरण शक्ति बढ़े बा विश्राम करने द्वारा अनेक उपकार पाई थाउ नुहे कि। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशा भरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। आशा करू आपण एई कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत हेउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न बा प्रार्थना अनुरोध थाए लिखि जणैले आमे खुशी हेबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम ने आपण निकट को आसीबार सुजोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित और प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपणक परिवार सहित भलरे थिबे।
प्रिय दर्शक बंधु, आज आम आउ एक नुआ प्रसंग उपरे आलोचना करने निमंते जिबा। आज आम जो प्रसंग उपरे आलोचना करवा ता आम समस्तंकर आवश्यक और आम समस्ते पाइबा को चाहूँ, सेथिपाई समय पाई न थाउ। ए प्रसंग उपरे आलोचना करने निमंते भौणी बिंदु अछंती। भौणी बिंदु नमस्कार। स्वप्न दीदी नमस्कार। आज आम विश्राम उपरे आलोचना करवा। विश्राम संपर्क रे ईश्वर कौन कहवा चाहती से प्रति दृष्टि देवा। भौणी बिंदु, मु शुणी जे आपण किछि मास कथा कहि पारु नथिले। आपण पचारिथिबारु धन्यवाद। आपण जानिथिबे जे आमे महिला सभा निमंते गीत शिखिथिलु। ता छड़ा विभिन्न संगीत दल मध्यरे गीत प्रतियोगिता थिला। ता माने आपण बहुत व्यस्त थिले। हाँ, सेमिति व्यस्त थिले। 2-3 सप्ताह आमे गीत शिखिबा चलीथिला। हठात दिने सकाळे उठिबा समय रे मु देखिली जे मु आउ कथा कहि पारिली नै। मु आश्चर्य होई गली, काहे कि एपरि हैला। आ किछि समय सभा निमंते बाकी थिला। एबे मध्य आम दल गीत शिखुछंती। तापरे आपण कोन कले? हाँ, मु लुण पानी कुली कली, नाली चा पीली, मोहु खाइली, मो गला ठीक करिबा पई औषध मध्य खाइली। ए सब कला परे मध्य किछि परिवर्तन देखा गला नाही। तापरे डाक्टर को निकट को गली। डाक्टर मो गला को देखि कहिले, आपण गला को विश्राम देबा आवश्यक थिला, तेबे तुम गला ठीक होई थांता। विश्राम विश्राम नेबंते डाक्टर कहिले? हाँ, से कहिले अधिक परिश्रम जगो गलारे चाप पड़िला। मते गोटे सप्ताह विश्राम आवश्यक। गीत गाइबा कि कथा कहबा निमंते मना करा जायछि। पूरा नीरव रहिबाकू कहा जायछि। नीरव रहिबा सबुठारु कष्टकर विषय होइथिबो, नुहे कि? जदियो मु कथा कहू नथिली, तथापि समस्त कार्य व्यस्त रहुथिली। सेमानंको परामर्श नेउथिली, गीत सबु संशोधन करुथिली। ए समस्त कार्य व्यस्त थिली। गीत आउ शिखिबाकू कोन गले नाही? सेमाने शिखुथिले। आउ जणे जे मते सहाय्य करुथिले से समस्त दायित्व ने गीत शिखाउथिले। किंतु किछि दिन विश्राम नेला परे मु वास्तव रे निजको सुस्थ अनुभव कली। गत सप्ताहरु मु कथा कहबा आरंभ कली। मु वर्तमान भल अछि, किंतु टिके जगी रखी चलुछि। कथाबार्ता बेसी करू नाही। आपणकर महिला सभा किपरि हला? मो आशार बाहरे कार्यक्रम हला। जेतिकी मु आशा करूथिली ताठारु बहुत भल कार्यक्रम हला। वास्तव रे मु गोटे कथा शिखिली जे हमकु विश्राम नेबाकू हेबो। वास्तव रे यह गुरुत्वपूर्ण शिक्षा। आमे समस्ते आम कार्य व्यस्तता मध्यरे समय बाहर करी विश्राम नेबाकू हेबो। मु आपनकु एक छोट कहानी कहबी। थरे जणे अध्यापक चाप नियंत्रण विषय पिलामानकु कहूथिले। अध्यापक पानी भरा ग्लास उपरकू उठाई पचारिले, एही पानी भरा ग्लास रो ओजन केते हबो? किए 20 ग्राम कहिलेनी तो किए 500 ग्राम कहिलेनी। अध्यापक कहिले, पानी ग्लास टी केते ओजन गुरुत्वपूर्ण नुहे, किंतु गुरुत्वपूर्ण विषय हैला केते समय ताको उठाई धरिछु। जदि आपण गोटे मिनिट उपरकू उठाई धरिबे किछि समस्या हेबो नाही। जदि सेई पानी ग्लास को गोटे घंटा धरिबो तेबे टिके समस्या होई पारे। जदि आपण सेई पानी भरा ग्लास को गोटे दिन धरिबे आपण निश्चित भावे कष्ट अनुभव करिवे। पानी ग्लास रो ओजन समान थिला, किंतु जे जेते अधिक समय धरिथिला सेतिके अधिक ओजन लागिला। चाप ठीक सेही प्रकार, जेते अधिक समय धरि रखु सेतिकी आम जीवन रे प्रभाव पकाई थाए। जदि आपण किछि समय पई तळे थोई देबे और पुणी उठाई धरिबे सेतिकी आपण आराम पाइबे। ए छोटो जीवन को उपभोग करंतु। आपण जानती आमे एपरी संस्कृति रे बढ़ीचु जे आमको व्यस्त रहिबाकू भल लागे। मु अनेक लोकन को जाने जो माने एते कार्यचाप मध्यरे रुहंती जे सोइबाकू मध्य सेमानक पाखरे समय नाही। आम मध्यरु अनेक अछंती छुट्टी तो नियंती, किंतु छुट्टी रे मध्य कार्य करिबा निमंते घर को काम नै आसंती। व्यस्त रहिबा सेमानकर परिचय अटे। मु आम दर्शक बंधु को पचारिबाकू चाहे, आपण माने केते जणे थकी जाइछंती? मु भाबुछि आमे समस्ते थकी जाइछु, नुहे कि? आमको एपरि कहाजिबा आवश्यक क्लांत वंशधर। आमे सकाळु राति पर्यंत एपट सेपट दौड़ू। अनेक कार्य करिवार बाकी थाए, आम पाखरे समय न थाए। मो बापा माँ सूर्य अस्त हेबा परे परे सोइबाकू चली जाउथिले, किंतु वर्तमान विद्युत आलोक रे आमे विलंब राति पर्यंत न सोई टीवी देखिबारे
ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, କ'ଣ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମେ ଅଧିକ ଖାଲି ସମୟ ଯେପରି ପାଇବୁ, ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବୁ ଓ ଶୋଇପାରିବୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆମ ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାର କ୍ଳାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ଜଗତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ପରିବାର ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, ପିଲାମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଯୁବାମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁସମ୍ବାଦ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ କହନ୍ତି, ଆସ ଓ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ କ୍ଳାନ୍ତ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିଶ୍ରାମ ବା ଶୋଇବା ବିନା ଆମ ଶରୀର ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନା ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲୁ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବିଷୟରେ କହେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉ। ମାଥିଉ 11 ପର୍ବ 28-30 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋହର ଜ୍ୱାଳି ଆପଣ ଆପଣ ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜ୍ୱାଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ। ସେ କହନ୍ତି, ମୋହର ଭାର ସହଜ ଓ ଉଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁନଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବେ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା, ସେଠାକୁ ସେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ଏହି ଅଂଶରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଛି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସତେଜ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମ ପ୍ରତିପାଳକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁ, ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଉ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ମନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦିଏ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ଓ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉ। ଆମ ଆତ୍ମା ସତେଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ପ୍ରତିପାଳକ ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ମେଷପାଳକ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ତୃଣମୟ ଘାସ ଓ ସ୍ଥିର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ମନୋହର ବିଷୟ ହେଲା, ଏହି ଘାସ ଓ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତୃଣମୟ ଘାସ ଓ ସ୍ଥିର ଜଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମେଷପାଳକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ ଓ ସତେଜ କରିବେ। ବିନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ସତେଜ କରନ୍ତି।
ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ରାମ ଆମ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ, ଚାପ ଲାଘବ କରେ, ହୃଦରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ପାଇଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦେଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବିଷୟ କହିଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିବା ପରେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମବାର ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କଲେ, ଯେହେତୁ ସେହି ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକରଣ ରୂପ ଆପଣାର କୃତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ 10 ଏବଂ 11 ପଦ କହେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭୂମିରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀଜ ବପନ କରିବ ଓ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ଓ ପଡ଼ିଆ ରଖିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବେ ତାହା ବନପଶୁମାନେ ଖାଇବେ। ପୁଣି ତୁମ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପ କରିବ। ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଉ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ମୋତେ ଏଲିୟଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଲିୟ? ହଁ, ଭାବବାଦୀ ଏଲିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଏଲିୟଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଥିବା ଆମେ ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଜାଣୁ। ଆହାବ ରାଜା ବାଲ ଦେବତାର ପୂଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଲିୟ ଭାବବାଦୀ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବିଜୟ। ମୁଁ ଭାବେ ଏଲିୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହାବ ରାଜା ଏଲିୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ମୋର ମନୋହର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଲିୟ ବଳ ପାଇଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଲିୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ଓ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରୁ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ଆପେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ ରୋତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସିଲେ ଓ ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତହୁଁ ସେ ରୋତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ଏଥିରେ ଦେଖ, ଏକ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଉଠ, ଭୋଜନ କର। ତହିଁରେ ସେ ଅନାନ୍ତେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ପକ୍ୱ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ ଅଛି। ଏଣୁ ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ପୁନର୍ବାର ଶୟନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଉଠ, ଭୋଜନ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତିରୁ ପଥ ଅଧିକ। ଏଲିୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାଇଲେ ଓ ଶୋଇଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାର ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ଭୋଜନ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ପଥ ଅଧିକ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ହେଉ। ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ ଯେ ଆମ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଥକି ଯାଉ, ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯଦି ତାହା ନ କରୁ, ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏହି ଜଗତରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 4 ଗୋଟିଏ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁନଥିଲେ। ବାଇବେଲ ବିଶାରଦମାନେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ
पर्वत उपरकू चली जाउथिले। मु विश्वास करे जे ताहा निज दायित्व नेबारे तांकु सहाय्य करुथिला। प्रभु जीशु विश्राम को मध्य प्राधान्यता देउथिले। आपणकर मन अछि कि दिने संध्यारे प्रभु जीशु तांको शिष्य मानकु कहिले आस आमे आर पारिकु जिबा। से माने नौकारे एकाठी गले। आउ गोटे नौका मध्य थिला। प्रबल झड़ हला। एते जोरे पवन हला जे नौका भांगिबाकु लागिला। एते झड़ हेबा समय रे प्रभु मुचुळारे मुंड दे सोइथिले। शिष्य माने जीशु को उठाई कहिले प्रभु आपणकर कोन चिंता नहीं? हाँ मोर मन अछि से संध्यार कथा। प्रभु जीशु कौन कले से उठी समुद्र और पवन को शांत कले। आमे जेतेबेले ए कहानी पढ़ू प्रभु जीशु किपरि उठी झड़ को शांत कले देखिबाकू पाओ। किंतु गुरुत्वपूर्ण विषय है जीशु विश्राम नेबाकू चाहुथिले। विश्राम नेबार गुरुत्वपूर्णता को आमे बुझी पारुछु। आउ एक महान शिक्षा एथिरु पाउ जे आमे जेतेबेले जीशु को उपस्थिति अनुभव करू आम मन और आत्मा विश्राम पाए। यात्रा पुस्तक 33 पर्व 12 रु 14 पदरे लेखा अछि अनंतर मूसा सदाप्रभु को कहिले देख तुम्हें एही लोक मानकु घेनी जिबा निमंते मते कहूछ मात्र तुम्हें मो सांगरे काहाकू पठाइब एहा तुम्हें मते जणाई नाह। तथापि तुम्हें कहिअछ आम्भे नाम द्वारा तुमको जाणु और तुम्हें आम दृष्टि रे अनुग्रह पात्र होइअछ। उत्तम मु जेबे तुम्भ दृष्टि रे अनुग्रह पात्र होइअछि तेबे विनय करूअछि मु तुम्भ दृष्टि रे अनुग्रह पाइबा आश्रय रे जेपरि तुम्भकू जानी परिबी एथिपाई एबे तुम्भे मते आपणा गति जणाओ। पुणी एही गोष्ठी जे तुम्भर लोक एहा विवेचना कर। सेतेबेले से कहिले आम्भर श्रीमुख तुम्भ सहित गमन करिवो पुणी आम्भे तुम्भकू विश्राम देबा। मूसा एकाकी इस्राएलिय मानकू नेबा निमंते असमर्थ अक्षम मने करंती किंतु प्रभु कहउचंती मो श्रीमुख तुम सहित जीव और तुमे विश्राम पाइब। ईश्वरंकर उपस्थिति आमको विश्राम दिए। जदि ईश्वरंकर उपस्थिति मध्य अछु से आमको विश्राम देई कढ़ेई नेबे। आसंतु प्रार्थना करिबा। मंगलमय प्रिय प्रभु तुमर महानाम को धन्यवाद दउछु जे तुमे आमनको केते प्रेम कर एवं तुमे आमनको विश्राम देबा पई चाहो। प्रिय प्रभु एतबेले आमने जेते जण एई प्रोग्राम को देखुछु प्रत्येक माँ माननको भौणी माननको निज निज को आम तुमर चरण निकट रे समर्पण करूछु। तुमे आम प्रत्येकंकर जीवन देखुछ आमनकर व्यस्तता आमनकर कोलाहलमय जीवन आमनकर चिंता भावना सबु किछि को तुमर पाखरे आमने रखुछु। दया कर अनुग्रह कर जेपरि आमने तुम परे आउजी पड़िबा कारण तुमे आमनकर विश्रामदाता परमेश्वर। आम समस्त को अनुग्रह कर जेपरि आमने जगत रे तुमर इच्छा अनुसार विश्राम नेबा एवं अन्य मानकर आशीर्वादर कारण हो पारिबा। प्रार्थना सुनिल धन्यवाद जीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। वर्तमान तो आम समय होई आसलानी आशा करू आपन को निश्चय भल लागिथिबो। हाँ आमको आपणकर जीवनर अनुभूति जणाइबा को भूलिबे नाही। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर रे निश्चय आम सह जोगाजोग करिवे। पुणी आमको 044490812997 रे मिस्ड कॉल करने को भूलिबे नाही। सप्ताह शेष रे अधिक मिस कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत करा जिवो। आउ एक नुआ कार्यक्रम ने आपनक निकट को आसीबो। से समय पर्यंत आमको विदाय दियंतु। सुस्थ रहंतु और भलरे रहंतु। रहिलु नमस्कार। भंगाए अंतर प्रभु तुच्छ न कर। भंगाए अंतर प्रभु तुच्छ न कर।
ଭଙ୍ଗାଏ ଅନ୍ତର জীবন পথরে ঘুরিছি কেতে মু থকিছি চরণ মোর দুঃখ রাতি মো প্রভু তুচ্ছ ন কর ভঙ্গায় অন্তর গত সপ্তাহর বিজয় দর্শক বন্ধু হেলে কন্ধমাଳରୁ ପଦ୍ମିନୀ ନାୟକ ଓ ପରିବାର।